आज इस मंत्र को अपने घर में जरूर बजाकर सुने भक्तों, क्योंकि आज भगवान राम के साथ हनुमान जी भी उस घर में धन बरसाने आएंगे जिस घर में इस चमत्कारी मंत्र का उच्चारण पाठ होगा, जिस घर में भक्ति भाव का माहौल रहेगा और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ होगा। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, धन की कमी हमेशा बनी रहती है, कमाया हुआ धन हाथ से तुरंत निकल जाता है। अगर वो व्यक्ति मंगलवार या शनिवार के दिन इस चमत्कारी मंत्र का जाप पाठ करते हैं या मंत्र उच्चारण पाठ को भक्ति भाव से श्रवण करते हैं, उनके जीवन में चल रहे आर्थिक संकट शीघ्र दूर हो जाता है। भक्तों, रामनवमी के दिन हनुमान जी के इस चमत्कारी मंत्र का प्रभाव कई गुना ज्यादा रहने के कारण व्यक्ति तुरंत करोड़पति बनने की कृपा प्रभु श्री राम और हनुमान जी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपार धन पाने और करोड़पति बनने का दिव्य वरदान हनुमान जी से प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी पर भरोसा करके रामनवमी के दिन से शुरू करते हुए नियम अनुसार 11 से 108 दिन तक नित्यादिन थोड़ा समय निकालकर हनुमान जी का ध्यान करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की विनती करें और इस मंत्र उच्चारण पाठ को संख्या के अनुसार पूरा 108 बार जरूर सुनें। शुरू दिन से ही इस मंत्र का प्रभाव आपको दिखने लगेगा, क्योंकि यह अत्यंत चमत्कारी मंत्र है। भक्तों, हनुमान जी के जयकारे के साथ इस मंत्र उच्चारण पाठ को अभी से सुनना प्रारंभ करें और कमेंट में अपनी अर्जी लिखकर हनुमान जी की कृपा तुरंत प्राप्त करें। आपकी हर इच्छा पूरी होने लगेगी। भक्तों, भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति
त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति
त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे। स्मरन्ति त्वदीयं जनः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा।
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा।
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ते। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा।
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा।
भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। भयानि हर्षत्वं रिपुन्मर्दयस्व तव नाम स्मृते दुःखापहन्त्रे स्मरन्ति त्वदीयं जनाः पीडितास्ते क्षणेनैव ते तान् सुखं प्रापयन्ति। ॐ नमो हनुमते श्रीरामदूताय राजसम्पत्तिम् अपारं धनं मे देहि देहि स्वाहा। अगर आपको यह मंत्र लाभप्रद लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। अपनी समस्या के समाधान के लिए इस मंत्र उच्चारण पाठ को 11 से 108 दिन तक जरूर श्रवण करें। हनुमान जी आपको हमेशा खुशहाल रखेंगे भक्तों। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।